بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جادو ٹونا جنات اسیر سے نجات کے لیے نجات چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر جس نے جادو ٹونا کروایا ہے اس کا آپ کو پتہ چل جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جس نے جادو ٹونا کروایا ہے وہ دور ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جس نے آپ پر جادو ٹونا کروایا ہے وہی جادو ٹونا اس پر ہو جائے، یعنی کہ الٹا پڑ جائے؟ تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کامنٹ کر دیں۔ ایک صورت کی آیات ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں، اگر کوئی شخص جادو جنات یا اسیب کی لپیٹ میں ہو تو اس کے گلے میں سورت یونس لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیں۔ سورت یونس لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیں۔ 200 مرتبہ یہ اسم پڑھ کر کسی مٹی کے برتن میں پانی ڈال کر ان پر دم کر دیں۔ دم کیا ہوا پانی، پوری سورت نہیں پڑھنی، اس کی 86 آیت نمبر پڑھنی ہے۔ دم کیا ہوا پانی مریض کو 7 روز تک پلائیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بہت جلد جادو سحر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جادو ختم ہونے کے بعد بھی گلے کا تعویذ نہ نکالیں۔ اگر کسی کو نظر بد ہو تو اس میں سورت یونس کو لکھ کر کسی بیری کے درخت کی جڑ میں دیا جائے۔ اس سورت کے لکھنے کے بعد نیچے اس شخص کا نام لکھیں جس پر نظر کا اثر ہو، انشاءاللہ نظر بد ختم ہو جائے گا۔ اس سورت کے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ اس سورت کو پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے قیامت کے دن یہ سورت اس کے لیے نور ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، قیامت کے روز اس کے لیے ایک الگ ہی نور ہوگا جو اس کا چہرہ واضح طور پر دکھائی دے گا۔ یہ دجال کے مکر و فریب سے آپ کی حفاظت کرے گی، یعنی کہ دجال کے فتنے سے ہی آپ کو بچائے گی۔ اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے دجال کے فتنے سے، بہت برے فتنے سے۔ کہتے ہیں دجال کا فتنہ مسلمانوں کے لیے ایک کڑی آزمائش ہے۔ وہ مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کر دے گا کہ وہ کافر ہے۔ سنا ہے کہ وہ مسلمانوں کو آمادہ کر دے گا کہ وہ کافر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کو اپنی زندگی کا معمور بنا لیں تاکہ خدا ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور جن کے ساتھ خدا ہوتا ہے ان کو دجال کسی بھی برے فتنے عذاب سے ڈر نہیں لگتا، حالانکہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر ہے، لیکن انسان وہاں ایمان والا ہی بچ سکے گا۔ یعنی کہ جو سورت یونس کو یا قرآن پاک کی کسی بھی سورت کو اپنی زندگی کا معمول بنائے گا تو وہی بچ سکے گا۔ جو شخص سورت یونس کی تلاوت کرتا رہا ہوگا یہ دجال کے مکر و فریب اور دجال کے فتنے سے حفاظت کرے گی۔ اور سورت یونس کی 85 اور 86 آیاتیں پڑھنے سے وہ شخص ہر قسم کی بلا مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ نماز فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے اس سورت کو 51 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھی جائے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر جائز حاجت، جادو ٹونا، جس بھی قسم کے لیے آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں دعا مانگیں، انشاءاللہ یہ ضرور پوری ہوگی۔ اور یہ عمل اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے، اگر آپ کا کام نہیں ہوتا تو اس عمل کو آپ نے 40 روز تک لگاتار کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ 5ویں دن آپ کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، آپ کی پریشانی، آپ پر جادو ٹونا یا نظر بد ختم ہو چکا ہے، پر آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اس عمل کو آپ نے 11 روز تک کرنا ہے، یعنی کہ 11 روز تک اس عمل کو کرتے رہنا ہے۔ سورت یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ روزانہ
100 मरतबा पढ़ें। ऐसा करने से जिसने जादू किया होगा उस पर वापस पलट जाएगा, जिसने जादू किया होगा उस पर वापस पलट जाएगा और आपके ऊपर से उसके असरात ज़ाइल होना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा सूरत बकरा की तिलावत घर में रोज़ाना हल्की सी आवाज़ में लगाने से हर तरह के जादू के असरात ख़त्म हो जाते हैं, हर तरह के जादू के असरात ख़त्म हो जाते हैं। 85 और 86 आयात दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना, फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना ला तजअलना फितनतल लिक़ौमिज़ ज़ालिमीन, रब्बना ला तजअलना फितनतल लिक़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। इस आयत को आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाने, हर किस्म के जादू टोने से बचे रहेंगे। जादू कराने वालों की अब खैर नहीं, यानी कि जो जादू करते हैं या जादू करवाने वालों की अब खैर नहीं। अगर किसी को शक हो कि उस पर जादू किया गया है, अगर किसी को शक हो कि उस पर जादू किया गया है या अलामतें महसूस हो रही हों, तो जादू के असर को ख़त्म करने के लिए 41 दिन तक रोज़ाना 100 बार यह आयत पढ़कर अपने ऊपर या जिस पर जादू का असर हुआ उस पर फूंके। 11 दिन इस अमल के अलावा कोई और अमल ना करे, 11 दिन इस अमल के अलावा और कोई अमल ना करे। 11 दिन का अमल मुकम्मल होने के बाद अगर ज़रूरत हो तो इस अमल को 40 दिन तक मज़ीद करें, 40 दिन तक करें। इंशाअल्लाह जादू का असर ख़त्म हो जाएगा, इंशाअल्लाह जादू का असर ख़त्म हो जाएगा और हासिल अपने किए के अंजाम तक पहुँचेगा, हासिल अपने किए के अंजाम तक पहुँचेगा। इसके साथ घर में हर वक्त सूरत बकरा की तिलावत हल्की आवाज़ में लगाने से हर तरह के जादू टोने से बचे रहते हैं। और इस सूरत को और सूरत बकरा को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, इस सूरत को और सूरत बकरा को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो हमेशा जादू टोने से महफूज रहेंगे। जादू और शैतानी असरात से बचाव के लिए हज़रत सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारे दो जहां रहमतुल लिल आलमीन रात को अपने मुबारक बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते, रात को अपने बिस्तर मुबारक पर तशरीफ़ ले जाते तो अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर, यानी दुआ के लिए हाथ उठाकर इस आयातों को पढ़ते। अव्वल में शुरू में दुरूद शरीफ के बाद इस आयातों को पढ़ते और अपने ऊपर फूंक मारते और अपनी हथेलियों को जिस्म मुबारक पर जहाँ तक हाथ पहुँच सकता है फेर लेते। इब्तिदा सर, चेहरे और जिस्म के बलाई हिस्से से फरमाते। ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा करते। तो यानी कि इस अमल को हमें भी करना चाहिए। जब हमारे नबी हमारे सरकारे दो जहां आखिर में करते, रात को सोते वक्त पढ़ते, तो हमें भी चाहिए कि हम इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। हर किस्म की बंदिश का तोड़। अक्सर औकात हसद करने वाले लोगों से दूसरों की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती और वो दूसरों पर जादू तावीज़ात के ज़रिए बंदिश लगवा देते हैं। यानी कि कोई हमें देख रहा है कि हमें तरक्की मिल रही है, हमें कामयाबी मिल रही है, हमें पेपरों में कामयाबी मिल रही है या फिर हमें कारोबार में कामयाबी मिल रही है, हमारी इसमें बरकत हो रही है, तो लोगों से ये देखा नहीं जाता। वो चाहते हैं कि जिस तरह हम हैं उसी तरह रहें, पर खुदा कहता है तुम दूसरों की खुशी में खुश हो, मैं तुम्हारी खुशी में खुश होऊंगा। तुम दूसरों की खुशी में खुश हो, मैं तुम्हारी खुशी में खुश होऊंगा। यानी कि जो ऐसे करता है, जो ऐसा देखता है, तो उन्हें भी चाहिए कि वो दूसरों की खुशी में खुश हों, तो अल्लाह ताला उसके घर में भी खुशियाँ देगा। तो वो इन बुरे कामों जैसे जादू टोने बंदिश करवा देते हैं, जैसा कि कारोबारी बंदिश, लड़कियों की शादी में रुकावट, औलाद की बंदिश वगैरह। इसके लिए इस आसान सा वजीफ़ा के ज़रिए अल्लाह पाक से मदद मांगे, इंशाअल्लाह आपकी निजात मिल जाएगी। हर किस्म की बंदिश दूर करने के लिए ये अमल लाजवाब है। आपको ये करना चाहिए। 11 दिन तक या फिर 40 दिन तक नमाज फ़जर के बाद ये पढ़ें, नमाज फ़जर के बाद ये पढ़ें। सूरत यूनिस की 85 और 86 आयात, चाल कुल और आयतुल कुर्सी
दोनों 11-11 मरतबा पढ़ें। अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। ये सब पढ़ने के बाद पानी पर दम कर लें और जिस पर बंदिश हो वो इसमें से पिए, इस नीयत से कि इस पर जो भी बंदिश है अल्लाह पाक उसे ख़त्म कर देगा। कुछ पानी बचा लें और उसके बचे हुए पानी से अपना मुंह और हाथ धोएं। इंशाअल्लाह 11 दिन के अमल से आपकी तमाम बंदिश ख़त्म हो जाएगी। आपकी तमाम बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी शख्स के बहुत से दुश्मन हो तो ये सूरत उनको दुश्मनी के वक्त दुश्मनी से फतह पाने के लिए भी पढ़नी चाहिए। जो शख्स इसको 21 बार किसी भी दुश्मन पर गालिब होने के लिए इस सूरत को 21 बार पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह वो अपने दुश्मन पर गालिब हो जाएगा। अगर कोई मुसीबत या तंगी दरपेश हो तो इस सूरत को 13 बार रोज़ाना 13 दिन पढ़ें और तकलीफ़ रफ़ा हो जाए। अगर किसी पर नाहक हो तो अगर आपकी मुश्किलात परेशानी हल हो जाए तो फिर भी आपको इसे 13 बार पढ़ना है। सुभान अल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।